बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब की सलामती चाहता हूँ। आज की वीडियो का मौजू ये है इस मोटिवेशनल स्पीच का कि अपने लिए ख़ुद फैसला करो कि कामयाब कैसे होना है। उसके लिए एक हदफ कायम करो, तुम्हारा एक निशाना हो, एक मंजिल हो जिस तक तुमने पहुँचना हो। उसके लिए ख़ुद से लड़ो, ख़ुद उसको समझो। हर एक को बताने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को बताओगे तो 100 मुँह की 100 बातें होती हैं। हर एक अपनी ऐसी समझ से बात करेगा कि जो दर हकीकत है ही नहीं। हर इंसान ख़ुद को समझदार समझने लगता है, तसव्वुर करने लगता है और उससे फ़ैसला देने लगता है। आप तक बात अपनी पहुंचाने की कोशिश करता है। कोई एक मुख्तलिफ़ किस्म की समझ आपको देने की कोशिश करने लगता है जो कि सरासर नुकसान है आपके लिए। वो आपके रास्ते में कंकर फेंकने वाला है, कांटे डालने वाला है। वो आपको नुकसान देगा। हर एक मकाम पे आपको ज़हनी तौर पर वो तकलीफ़ देगा। अब ये क्यों कर रहे हो, अब ये कैसा कर रहे हो। लॉजिकली हिकमत के तौर पर आपको हर जगह पे उसे समझाना होगा कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ। यानी अगर आप किसी को बताएंगे कि मैं ये करने लगा हूँ, आपने कुछ सोचा है, कुछ तहैया किया है, कुछ तय किया है अपने लिए और आपको नज़र आ रहा है कि आपने समझ से फ़ैसला किया है और आप कामयाब हो जाएंगे। आप ये समझ रहे हैं कि ये काम मैंने कैसे करना है और मैंने इस अचीवमेंट को कैसे पाना है। लेकिन अगर आप किसी को बता बैठे हैं तो समझ लीजिए कि अपने लिए आपने ख़ुद मुसीबत चुन ली है। अपने सर पर एक मुसीबत को सवार कर लिया है। वो आपके गले पड़ी रहेगी, आप जान भी नहीं छुड़वा पाएंगे कई एक असबाब से, कई एक मजबूरियों के लिहाज से। सो वो आपको हर जगह पे आपके उस मंशूर से हटाने की कोशिश करता रहेगा। ऐसी बातें होंगी। जिसने ख़ुद कभी कामयाबी देखी नहीं होगी, कामयाबी हासिल नहीं की होगी, उसे इस बारे में मालूम ही नहीं होगा, ये तालीम ही नहीं जानता होगा, ऐसा कोई इल्म ही नहीं रखता कि सक्सेस और कामयाबी है क्या, इंसान सोचता क्या है, उसकी सोच का वो पैमाना, वो मेयार है क्या। उसकी सोच ने सिस्टम को, एक मकाम को बदल कैसे दिया, एक हकीकत को कैसे तब्दील कर दिया, एक नई चीज़ कैसे ला के दरियाफ्त कर दी, वो उसे समझ ही नहीं सकता, जानता ही नहीं है। आप पर वो अज़ाब बन के नाजिल हुआ रहेगा कि ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। लोगों में आप भीड़ में होते हुए तन्हा रह जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी अक्ल में, अपने जहन में वो बात रखें और अपने उस मंशूर पे, अपने उस मनसब पे चलते रहें। उसको हासिल करने की पूरी मेहनत कोशिश करते रहें। आप कामयाब हो जाएंगे तो फिर भी उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने ये किया है और मैं कामयाब हो गया। आपकी कामयाबी आपके लिए, वो बस देखते रह जाएंगे और फिर आपस में गुफ्तगू करते रहेंगे और ख़ुद से कहते रहेंगे हाँ उसने ये कर दिया है, इतना कमाल हासिल किया है, ये है वो है, जिसका आपसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। आपसे ताल्लुक़ है सिर्फ एक ही बात का, वो है आपकी कामयाबी, कि आप कुछ पा लें। और ये याद रखिएगा कि कुछ हासिल नहीं करना, कुछ पाना है। हासिल करने से मुराद ये है कि जो एक चीज़ आपके सामने है, आपके पास मौजूद है, आप उसे लेना चाहते हैं। और पाने का ये मकसद है कि जो चीज़ अब आपके सामने है उसे आप हासिल कर रहे हैं, इससे बढ़ के, इससे आगे किसी चीज़ तक पहुंचना है जो इस वक्त सामने नहीं है। ये है पाना। इसलिए आपको हासिल नहीं करना, किसी चीज़ को पा लेना है। तो लोग हासिल करना ही नहीं समझते, पा लेने की बहस पे कब वो मेयार पे पूरे उतर पाएंगे। इसलिए उन सब को छोड़िए। यानी जब आप तरक्की करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं तरक्की करूं और आप उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं नाकामी से, तो तरक्की और नाकामी दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। इस तरह तो तरक्की आपने हासिल कर ली। तंज़िली तरक्की और तंज़िली दो चीज़ें हैं। तरक्की पाने के लिए तंज़िली से आप खुशी बांट रहे हैं, उससे फ़ैसला कर रहे हैं, उस बात को शेयर कर रहे हैं, तो कहाँ आपको तरक्की हासिल होने दी जाएगी। इसलिए इन लोगों से दूर रहें, किनारा कशी इख्तियार करें। यानी जो आपका सिस्टम है, जो बंदा यूनिवर्सिटी में है, पढ़ता है, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, उसका सिलसिला उसी एक चीज़ से रहना चाहिए, उसी माहौल से रहना चाहिए। उसको वर्कशॉप वाले से अब मतलब नहीं है कि वो जैसी ज़िंदगी गुजार रहा है मैं उसके साथ जाके उसकी ज़िंदगी बांटूँ या उससे कुछ हासिल, उसकी ज़िंदगी का हासिल करूँ। उसका मतलब उससे, उसकी यूनिवर्सिटी से, उस माहौल से जो चीज़ वो अपने लिए तय कर चुका है, पाने लगा है, उसे उसी को ही लेना है। इसलिए उन लोगों से मतलब ही नहीं बनता। आप अपने माहौल में रहिए, अपनी कामयाबी के साथ रहिए, उनसे आपका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। वो सरासर आपके लिए नुकसान है और आपके लिए रुकावट है। जब आप इल्म हासिल कर रहे हैं, आपको रियाजी के कानून का पता है, और जो बंदा रियाजी नहीं जानता, ये तसव्वुर कीजिए कि रियाजी के जो फार्मूला जाते हैं वो आप जानते हैं, रियाजी का हिसाब जानते हैं,
جو بندہ اس چیز کی بھنک ہی نہیں رکھتا، خبر ہی نہیں رکھتا، اس کے سامنے وہ چیز آپ لائیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ انکار ہی کرے گا، اس میں بحث میں پڑے گا، جھوٹ کے طور پر جھٹلانے لگے گا، وہ سمجھے گا کہ یہ چیز ہوتی ہے، یعنی ایک چیز اس نے دیکھی ہی نہیں، وہ جانچتا ہی نہیں اس چیز کو، اس کے لیے آپ کو کس قدر وہ بے چین اور پریشان کر سکتا ہے، آپ کے لیے وہ ایک تباہ کن شخصیت ثابت ہو سکتی ہے آپ کی زندگی کے حصوں میں۔ اسے کیا معلوم کہ فیثاغورس کا مسئلہ کیا ہے، الجبرا کیا ہے، نام سن لے گا۔ فرق کی بات یہاں یہ ہے کہ آپ تصور کریں گے، آپ سوچیں گے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو میں اسے سمجھاؤں تو سمجھ آ سکتی ہے، کیونکہ آپ نے خود وہ سن کے سمجھی ہے۔ اس میں فرق یہ تھا کہ آپ طالب علم تھے، اسٹوڈنٹ تھے، اس لیے آپ نے وہ سیکھی سمجھی۔ اس بندے کا اس چیز سے تعلق ہی نہیں ہے، اس بات سے اس کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، اس کے دماغ پہ یوں سمجھیے، اس کی عقل پہ پردہ ہے، یہ چیز اسے نظر آ ہی نہیں سکتی، اسے یہ سمجھائی جا ہی نہیں سکتی، وہ کسی اور دنیا میں رہ رہا ہے، اس چیز کو وہ ایک غیر موجود چیز سمجھتا ہے، غیر واقع چیز سمجھتا ہے، اس کے لیے یہ کچھ ہے ہی نہیں، یعنی اس کی منطق ٹیڑھی ہے۔ آپ اگر منطق سے کام لے رہے ہیں تو غیر منطق بندے سے دور رہیے، آپ کا علم سے واسطہ ہے تو جاہل سے دور رہیے، حتیٰ کہ آپ کے گھر والے ہیں تو ان سے پیار سے ڈیل کیجیے، یہ بات آپ اپنے اندر رکھیے، کیونکہ اس کو سمجھتے آپ ہیں، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی جو اس چیز سے واقف نہیں، آپ ان سے یہ بات شیئر نہیں کر سکتے، وہ آپ کے لیے ہزار رکاوٹیں ہیں، اور میں تو یوں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہے ہی وہی لوگ، جتنے بھی قابل لوگ ہیں جنہوں نے تعلیم کو سمجھا اور سیکھا، پہچانا، اس کی افادیت کو جانا اور اس کو اپنی حقیقت سمجھا، اس کو اپنی بنیاد، اساس اور اصل دولت سمجھا، ان کے بچے کامیاب ہوئے، کیونکہ ان والدین نے اپنے بچوں کو سپورٹ کیا، ہر گام کوشش کی کہ وہ پڑھ جائیں، وہ ترقی کریں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پڑھا کیسے جاتا ہے، علم حاصل کیسے کیا جاتا ہے، تعلیم کیا ہے اور تعلیم کی قیمت، اس کا معیار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو سپورٹ کیا۔ ایک عام آدمی نے تب اپنے بچے کو سپورٹ کی کہ جب اس نے کسی کی تعلیم کو کامیاب دیکھا تو اس نے اس کی تعلیم کا فیصلہ خود اس بچے پہ چھوڑ دیا کہ جو تعلیم حاصل کرنے کا طریقہ ہے وہ اسی کا ہے، اس سے معاملہ نہیں، اس نے یہ دیکھا کہ یہ کامیابی کی چیز ہے، تو اس کے لیے میں اگر خود کو قربان کر سکتا ہوں، اپنی جان کو سختی میں ڈال سکتا ہوں، محنت کرنی پڑتی ہے، تو میں اس کے لیے جفا کا شکو کن بن جاؤں گا۔ وہ ایسا کرتا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے، وہ اسی چیز کو پہچان گیا ہے کہ جس چیز کو آپ نے حاصل کرنا ہے اور اپنے اندر ترقی کے لیے طے کیا ہے، جس کو میں نے کہا ہے کہ آپ دوسروں سے چھپا کے رکھیں، ان لوگوں سے یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ نظر آتے ہیں لیکن وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان سے کچھ بانٹا جائے، کچھ مشورہ کیا جائے، کچھ بحث و تمیز کی جائے، کسی چیز کو پرکھا جائے، جانچا جائے، اس کا حساب لگایا جائے، اس کو سمجھا جائے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔